नवासाए रसूल जिगर गोशाए बतूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा की कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में यौम आशूर आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों में शबिया जुलजना और ताज़िये के जुलूस बरामद। कराची में मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से निकलेगा। लाहौर में 10 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर गामजन। पंजाब भर में खुसूसी इंतजामात, 1,08,000 से ज़ायद अहलकार तैनात। पहली बार साइबर पेट्रोलिंग, कई मकामात पर मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल रहेगी। अज़ादारों के लिए जगह जगह पानी और दूध की सबीलें, नजरो न्याज का भी एहतमाम। मानसून का दूसरा स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिश, दरख्त उखड़ गए। कहूटा में घर की छत गिरने से मलबे तले दबकर बच्चा जान बहक। लाहौर में सुबह सवेरे बादलों की घन गरज, गर्मी में कमी। जहलुम, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में भी बादल बरसे। बलूचिस्तान के चंद मकामात में भी जल थलेक। कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, PDMA का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल जमकर बरसने का इम्कान। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने के 46 घंटे बाद ऑपरेशन मुकम्मल, जाए हादसा क्लियर करार। एक और लाश निकाल ली गई। अमवात की तादाद 27 हो गई। मरने वालों में 14 मर्द, 9 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। घर घर सफ़े मातम। हिंदू बरादरी के 19 अफराद की आखिरी रसूमात मवाज गोट में अदा। क्या सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को हटाया जा रहा है? वफाकी वज़ीर दाखिला से सहाफ़ी का सवाल। सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान ना दें। मुल्क की तारीख में पहली बार सियासी क़यादत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मुत्तहिद हैं, इसीलिए कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। 2 दिन सियासत से परहेज करें, मोहसिन नकवी का मशवरा। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़मेनी ईरान इसराइल जंग के बाद पहली बार मंजर-ए-आम पर आ गए। ईरानी सुप्रीम लीडर ने तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत की। अज़ादारों ने नारों से आयतुल्लाह ख़मेनी का इस्तकबाल किया। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बाद सैलाब से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 50 हो गई। समर कैंप समेत 27 बच्चों समेत कई अफराद लापता। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नुकसानात पर इजहार अफसोस। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनेई ईरान इसराइल जंग के बाद पहली बार मंजर-ए-आम पर आ गए। ईरानी सुप्रीम लीडर ने तेहरान में शब आशूर की मजलिस में शिरकत की। अज़ादारों ने नारों से आयतुल्लाह ख़ामनेई का इस्तकबाल किया। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशों के बाद सैलाब से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 50 हो गई। समर कैंप से 27 बच्चों समेत कई अफराद लापता। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नुकसानात पर इजहार अफसोस। हमें बतौर कौमी हुसैन किरदार की सख्त ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। कहा, हमें आज ये अहद करना है कि पाकिस्तान को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैगाम हुर्रियत और अदल का मजहर बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, हज़रत इमाम हुसैन आलिए मुकाम की अजीम कुर्बानी पूरी उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका सरमाया है। बानी PTI से मुलाकात के लिए नवाज शरीफ के अडयाला जेल जाने की बातें महज अफवाहें हैं। स्पॉन्सर्ड और मन घड़त खबरें चलाई जा रही हैं। ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है मगर हकीकत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दो टोक मौक़िफ़। कहा, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है और रहेगी। इसने वजारतें लेने की कोई बात नहीं की। मुश्किल वक्त में साथ देने वाली जमात का साथ नहीं छोड़ेंगे। नवाज शरीफ बानी PTI से मिलने क्यों जाएं? नून लीगी सदर पहले बनी गाला गए थे तो 40 लाख मांग लिए थे। बानी इस बार कुछ और ही ना मांग लें। ख्वाजा आसिफ का टीवी इंटरव्यू। कहा, पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत में शमूलियत खारिज इम्कान नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड का अंसर मौजूद। सूबे में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश हो सकती है। क्या सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को हटाया जा रहा है? वफाकी वज़ीर दाखिला से सहाफ़ी का सवाल। सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान ना दें। मुल्क की तारीख में पहली बार सियासी क़यादत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मुत्तहिद हैं, इसीलिए कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। 2 दिन सियासत से परहेज करें, मोहसिन नकवी का मशवरा।
جلد جنگ بندی کے دعووں کے باوجود درندگی جاری، صہیونی فوج کی بمباری سے مزید 56 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 70 شہادتیں، یورپی یونین کی اسرائیل پر پابندیاں لگانے کی تیاریاں، 15 جولائی کو برسلز میں اجلاس بلا لیا، غزہ میں امن کی امید، آئندہ ہفتے جنگ بندی کا قوی امکان، جنگ بندی تجاویز میں حماس کی تبدیلیاں قبول نہیں، نیتن یاہو کا موقف، اسرائیلی وفد معاہدے سے متعلق مذاکرات کے لیے کل قطر روانہ ہوگا۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی ایران اسرائیل جنگ کے بعد پہلی بار منظر عام پر آ گئے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے تہران میں شب عاشور کی مجلس میں شرکت کی، عزاداروں نے نعروں سے آیت اللہ خامنائی کا استقبال کیا۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب سے تباہی، مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو گئی، سمر کیمپ سے 27 بچوں سمیت کئی افراد لاپتہ، امدادی کارروائیاں جاری، وزیر اعظم شہباز شریف کا نقصانات پر اظہار افسوس۔ پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ، اپوزیشن ارکان نے جرمانے جمع نہ کرائے، اسپیکر کا تنخواہوں سے کٹوتی پر غور، دوبارہ نوٹس جاری کرنے پر بھی مشاورت، گرفتاری بھی ممکن، حزب اختلاف کا سیکرٹری اسمبلی کو خط، کارروائی کو اسپیکر آفس کی بدنیتی اور سوچی سمجھی مہم قرار دے دیا۔ خیبر پختونخوا میں ایئر ایمبولنس موجود لیکن سانحہ سوات کے دوران استعمال نہیں کی گئی۔ ایئر ایمبولنس سندور فیسٹیول میں وزراء کی فیملیز کو خدمات فراہم کرتی رہی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی تنقید، سانحہ سوات میں سامنے آنے والی کوتاہیوں کا ازالہ کیا جا رہا ہے، آئندہ کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، ذمہ داروں کو سخت سزا دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو۔ بھاگ پتن کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں 20 بچوں کی اموات، جام بھاگ بچی کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج، ایف آئی آر میں 4 بچوں کی لاشیں غائب کرنے اور ریکارڈ میں رد و بدل کا الزام، وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر گرفتار سی ای او ہیلتھ اور ایم ایس سمیت 5 ملزمان 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ مریم نواز نے انکوائری رپورٹ میں انتظامی غفلت ثابت ہونے پر گزشتہ روز ایکشن لیا تھا۔ پنجاب میں غیر قانونی شیر رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 22 مقامات کی انسپیکشن، 13 شیر تحویل میں لے لیے، 5 افراد گرفتار۔ جنگلی حیات کا غیر قانونی کاروبار ناقابل برداشت، عوام کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی وارننگ۔ اور ایلان مسک نے امریکہ پارٹی کے نام سے نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر دیا۔ ایکس پر پیغام میں لکھا، امریکہ پارٹی آپ کو آپ کی آزادی واپس دلائے گی، ہم ایک جماعتی نظام میں رہتے ہیں، یہ جمہوریت نہیں۔